बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। ताज़ा तरीन ख़बर आ गई है जी, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जीत चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार तो था ही, मगर इसकी जीत में मुसलमानों का भी अपना किरदार था। अब कभी नहीं ऐसे देखा मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इतना कीनली अमेरिका के सदारती इंतखाबात को देखा गया हो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। दो ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे और लोगों के जहन में अजबर रहेंगे कि एक तो पाकिस्तान का 8 फरवरी का जो इंतखाब था, उसके अंदर लोगों ने एक ऐसे वक्त में इलेक्शन में अपना रोल प्ले किया जब उनका फेवरेट निशान नहीं है, जब उनका लीडर मौजूद नहीं है, जेल में है, तो भी उन्होंने इलेक्शन को भरपूर तरीके से जो है अपना वोट कास्ट किया। और दूसरा जो बड़ा ही कीनली अमेरिका का सदारती इंतखाब है, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस इंतखाब से पहले कभी अमेरिका के सदारती इंतखाब के अंदर इस हद तक मुसलमानों ने जो है वो अपना रोल प्ले किया हो। डोनाल्ड ट्रंप की जो कामयाबी है उसमें दो फैक्टर सबसे ज़्यादा हैं। एक तो ये कि देखना था कि जो जंग ज़दा हिस्से हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों के जो जंग ज़दा हिस्से हैं, वहाँ पर पॉलिसी क्या होगी। तो ट्रंप के ऐलान के बाद कि वो इन जंगों के ऊपर बिलीव नहीं करते, और ट्रंप का जो माजी है वो भी इससे भरपूर हमें नज़र आता है कि वो जंगों पर बिलीव नहीं करते। वो ये समझते हैं कि जो अमेरिका के वसाइल हैं वो अमेरिकी अवाम के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो बजट का एक ख़ास हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की जीत में मुसलमानों ने अपना किरदार अदा किया है, एक तो जंग के हवाले से और दूसरा वो मुसलमान जिनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से है। क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात को इस्तेहकाम पर लाने के लिए जो ट्रंप हैं उनकी जीत को बड़ा गौर से देखा जा रहा था, और ट्रंप की जीत जुड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जीत उस वक्त तस्वुर करेगी जब अडियाला जेल से इमरान खान साहब को रिहाई होगी। जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कल रात इस बात पे मोहर सब्त कर दी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो आप कह सकते हैं कि होने जा रही है, या उसके लिए कोशिशें इतनी बढ़ गई हैं कि पहली मर्तबा उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जो गैर मुल्की वज़ीर आज़म कह लें या वो शख्सियात कह लें या जो असर रसूख रखने वाली बैरूनी ताकतें हैं, वो पाकिस्तान की तरफ अपना प्रेशर डाल रही हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी इसलिए देखी जा रही थी। दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ को दुरुस्त साबित किया अपनी स्टेटमेंट से कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो बैरूनी ताकतें हैं उनका एक प्रेशर है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ इमरान खान साहब के लिए ही बाहर से प्रेशर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर हमने इसकी कई मिसालें देखी हैं, और जो हमेशा रोशन मिसाल के तौर पे हमारे सामने आता है वो शरीफ ख़ानदान है। वो नवाज़ शरीफ साहब का इस मुल्क से जाना है, उनके ख़ानदान का इस मुल्क से जाना है, सिवाय हमज़ा शहबाज के। और किस तरह वो लंदन में रहते रहे, किस तरह वो सऊदी अरब गए। तो हमेशा ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं या जो सदूर हैं, उनके ताल्लुकात बैरूनी ताकतों से इतने ज़्यादा होते हैं कि जब भी उनके ऊपर कड़ा वक्त आता है तो ये ममालिक जो है ये मुदाखलत करते हैं और वो लोग यहाँ से चलते बनते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब के लिए अगर कोई बैरूनी ताकत दबाव दे रही है, और ख्वाजा आसिफ साहब इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि ये वो ताकतें या ये वो ममालिक हैं जो ना सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर बात कर रहे हैं, बल्कि ये ममालिक इमरान खान साहब को अपने मुल्कों में रखने के लिए भी आमादा हैं। यानी कि इससे ये साफ हमें नज़र आ रहा है कि जो एससीओ मीटिंग के दौरान और उससे पहले हमारे तक ये इत्तलात आई थी कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब से कुछ ख़ास किस्म की मुलाकातें हुई हैं, और पिछले 1-2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हमें खामोश भी नज़र आ रहे हैं। चीज़ें बेहतरी की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब की खामोशी इस बात का पेश खैमा है कि वो ऐसे किसी भी चक्कर में इस मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते। पहली तो ये बात। दूसरी बात ये कि मैं आपको याद दिला दूं कि वो लोग जो बैरूनी दुनिया में बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं और बेहतरीन लोग समझे जाते हैं, एक थिंक टैंक के लोग समझे जाते हैं, उन्होंने पहले दिन से ऑनवर्ड आज तक, जब से पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी का इंतखाब हुआ, उससे लेकर आज तक जब तक अमेरिका का इंतखाब होने के करीब है,
یہ تمام لوگ کہتے رہے ہیں کہ اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمیشہ اچھے اور بہترین تعلقات عمران خان صاحب سے رہے۔ ٹرمپ کی جو سیاست ہے اس کا وہ طرز سیاست بالکل ویسا ہی ہے جیسے عمران خان صاحب کا، وہ اسی طرح سے اگریسو اور اپنے معاملات اور اپنی عوام کے لیے جذباتی نظر آتے ہیں، بالکل ویسے جیسے کہ عمران خان صاحب نظر آتے ہیں۔ اور ایک دو کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ٹرمپ بھی جو مسلمانوں نے انہیں ووٹ دیا یا پاکستانی کمیونٹیز نے انہیں ووٹ دیا یا ان کے جو مشیران سے پاکستانی کمیونٹی کی کافی ایک طویل نشستیں ہوتی رہی ہیں، ان میں یہ پیغام آتا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ منتخب ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی حکومت سے بات کریں گے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور مشاہد حسین سید صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ امریکہ میں جیت گئے تو تب ایک فون کال کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو ان جھوٹے مقدمات سے نکالنا ہوگا، تو اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ خود ہی اپنا قبلہ درست کر لے۔ اب حکومت نے عمران خان صاحب کی رہائی سے پہلے اپنا قبلہ درست کیا ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن اس قبلے کو کس طرح سے درست کیا گیا ہے وہ طریقہ غلط ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر سے جو قانون سازیاں کی گئی ہیں ان کا سراسر مقصد حکومت کا اپنا تحفظ اس لیے تھا کیونکہ ان تمام حصوں میں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مضبوط امیدوار ہیں، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے تو پھر پاکستانی گورنمنٹ کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اس انتخاب کے ہونے تک اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے سے پہلے تک ہماری پاکستانی پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازیاں کی گئی ہیں جس سے حکومت نے اپنا راستہ مضبوط کیا، اپنا تحفظ کیا، عدالتوں کے اندر اس طرح سے اکھاڑ پچھاڑ کی کہ ان کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ایسی قانون سازیاں کر دیں سروسز چیفز کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، ذاتی تحفظ کے حوالے سے، کہ ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہو پائے گا اگر ٹرمپ منتخب ہو بھی جاتے ہیں یا عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بندوبست ہوتا بھی ہے۔ جو عدلیہ کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کے اندر سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ سپریم کورٹ اور اس کے اندر تشکیل پانے والا وہ آئینی بینچ ہے جو خود اپنی حیثیت میں غیر آئینی ہے۔ پھر غیر آئینی بینچ کا جو سربراہ منتخب ہوا ہے اس کی قابلیت کے اوپر کئی سنگین سوالات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہو سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ 8 نومبر کو اپنا ایک اجلاس کرنے جا رہی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اس اجلاس کے اندر ایک ایسی درخواست کو بھی سماعت میں رکھا گیا ہے جو جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف ہے۔ بالکل یہ وہی جسٹس منیب اختر صاحب ہیں جنہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا، جنہوں نے آئین کے تحفظ کی بات کی، یہ وہی چیف جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور ان کے خلاف ایک درخواست ڈالی گئی ہے۔ 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل ان تمام ججز کے خلاف ریفرنسز اور درخواستوں کو سنے گا جس کی سربراہی خود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جسٹس منیب اختر کی درخواست بھی لگائی گئی ہے۔ قانون کے حساب سے دیکھا جائے گا تو جو ایلیگیشنز منیب اختر صاحب کے اوپر لگائی گئی ہیں، جیسے عدالت سے انہوں نے کھلواڑ کیا، سپریم کورٹ کی ساکھ کو انہوں نے نقصان پہنچایا، آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، یہ وہ الزامات ہیں جو درخواست کے اندر ہے جن کو سنا جائے گا، اور جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل بھونڈے قسم کے الزامات ہیں، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر بھی کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب صرف سپریم کورٹ میں بیٹھنے والے ان 10 ججز کے چیف جسٹس ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کے نہیں، کیونکہ جو ان کا اختیار ہے جسٹس امین الدین کے آئینی بینچ کے سربراہ بننے کے بعد، وہ یحییٰ آفریدی صاحب کا اتنا اختیار نظر آتا ہے کہ اگر طلاق کے کیسز آ جائیں گے، حلالے کے کیسز آ جائیں گے، جائیدادوں کا معاملہ آ جائے گا، تو وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سن سکیں گے، لیکن جو اصل مدعے کے کیس ہیں، دباؤ کے کیسز ہیں، جو حقیقتاً بڑے کیس ہیں یا جس کے اندر سسٹم اپنی پھل پھولے گا، وہ آئینی بینچ کے سامنے ہوں گے جس کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب ہیں۔ یہ آئینی بینچ خود غیر آئینی ہے کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ ہمیں یاد ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی تھیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی تشکیل کے اوپر سوالات ہیں، اور اس کے اندر جو جسٹس امین الدین صاحب ہیں ان کے کریڈٹ پہ جو سب سے بڑا کیس اور مقدمہ ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے۔
जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, ये वो जस्टिस साहब हैं, ये वो जज साहब हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए अपने जो इख्तलाफी नोट दिया रिज़र्व सीट्स में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा था, ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने, कि आपके ऊपर ये लागू नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला माने, आप उनकी ऑब्जर्वेशन से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी ऑब्जर्वेशन को ना माने, आप उससे इनकार कर सकते हैं। अब ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, ये तो तय है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी, लेकिन अमीनुद्दीन साहब की जो अपनी काबिलियत है, या जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए गए 2019 में, तो उनकी काबिलियत सिविल केसेस के ऊपर थी। वो सिविल एक जज के तौर पे समझे जाते थे, क्योंकि इससे पहले वो सिविल केसेस को निपटाते रहे थे। और जब इनको लाया गया 2019 में, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविल नौइयत के केसेस की भरमार थी। इसी वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। अब एक जज जिसकी काबिलियत जो है वो सिविल नौइयत के केसेस की है, वो अब आइनी नौइयत के केसेस किस तरह से परसू करेंगे, ये अपनी जगह पे बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये जाहिर करती हैं कि सूरत हाल बिगाड़ की तरफ जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ऐसे आसार नज़र आते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो ख़ुद कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान साहब हैं। और ट्रंप की अगर मुदाखलत होती है, जो होती हुई नज़र भी आ रही है, जिसकी वजह से ये कानून साजियाँ बड़ी तेज़ी में की गई, तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ सिस्टम बेहतर हो सके। मगर इमरान खान साहब को जो डील अगर मिलेगी बाहर जाने की, या कोई सेकंड ऑप्शन उनको दिया जाएगा, उसमें ऐसा लगता है कि वो तैयार नहीं होंगे। और यही वो वजह है कि अडयाला जेल की समातों में इमरान खान साहब कहीं ज़्यादा खामोश नज़र आते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।